Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Fine. Okay, before we start the class, let's pray together. Okay. Uh, uh, for today, we are listen about asking and giving direction. Okay, students, before we enter the material, I want to ask you, what do you want if you want go to the some place? Apa yang kamu lakukan jika kamu ingin pergi ke suatu tempat? Okay, students, before you go to the some place, you should to asking directions. And for material today is asking and giving directions. For directions, have two groups, asking and giving. For the first, asking directions. An example, excuse me, could you tell me how to get to blah 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 blah. For the second, excuse me, do you know where is the blah 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 blah. And last, I'm sorry, I'm looking for blah 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 blah. Okay, students, so there is some example sentence of asking directions, atau itu adalah beberapa contoh dari asking directions, yang dimana asking direction adalah cara kita bertanya arah atau pertanyaan kita. Sebagai contoh, di manakah masjid itu? Saya ingin ke bank, kita harus melalui apa? Seperti itu. Jadi asking direction adalah menanyakan arah atau bertanya arah. For the next group is giving directions. For giving directions, example sentence like turn right or turn left, atau belok kanan atau belok kiri. Go straight atau terus atau lurus ya. And cross the road atau persimpangan. The next, T-junction atau pertigaan. Jadi untuk giving direction adalah jawaban pertanyaan atau jawaban arah, penentuan arah untuk orang-orang yang bertanya arah. Okay, for example about the direction, you can see the map. Okay, this is for example. If you want go to the bank, this is bank, okay? And you position at the train stations, and your position here. This is train stations. You have go to strike. This is, and you have go to strike for about 400 meters until you get the hospital. This is okay, until you get hospital here. After that, you turn left. This turn left, and in front of the hospital. This is in front of hospital, and it is in front of hospital. That's where we can find the bank, because bank in front of hospital. This is, you turn left. In front of hospital, this is the bank, and you can find the bank. Okay, that's about the example of direction. So how to explain
if you don't know the place. Jadi apa yang kita harus katakan jika kita tidak tahu tempat tersebut? Nah, kamu bisa mengatakan I'm sorry, I don't know the road of apa ini bank of a bank, because kita kan example tadi adalah menunjukkan kita mau menuju ke bank. Jadi kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu tempatnya, jadi kita boleh mengatakan I'm sorry, I don't know the road of, atau I'm sorry, I'm a foreign here. Saya juga orang asing di sini. Jadi seperti itu jika kita tidak tahu. Jadi seperti itu jawabannya untuk pertanyaan yang kita tidak tahu tempat tersebut. Jika kita ditempati bertanya oleh seseorang. Okay, students, I think that's enough about the materials directions. I hope you understand what I am explains before. Jadi mungkin cukup sampai di sini penjelasan direction dari saya. Semoga anak-anak dan teman-teman sekalian dapat memahami beberapa cara atau contoh asking and giving direction jika kita menginginkan atau ingin mengetahui tempat tersebut atau sesuatu tempat yang kita ingin pertanyakan ya. Jadi sebelum itu ada aturannya dari bagaimana cara kita bertanya dan bagaimana cara kita menjawab. Nah, itu yang dimaksud dengan asking and giving directions. Okay, I think that's all. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.